ایک ایسی آواز جو آپ کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دے۔ اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ایک بار پھر آپ تمام ویورز کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ہمارے ارد گرد بہت سی آوازیں گونجتی رہتی ہیں اور جس آواز کا شور ہمارے نزدیک زیادہ ہوتا ہے ہم اس کے مطابق ڈل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ ان تمام آوازوں میں سے خدا کی آواز کی پہچان کر لیں اور اس کو سن کر اس کے مطابق چلنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی کی ہر مشکل آسانی میں بدل جائے گی۔ آج میں آپ کے ساتھ 3 طریقے شیئر کروں گا جن کے ذریعے سے آپ خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ان آوازوں کو بھی جاننے کی ضرورت ہے اور پہچاننے کی ضرورت ہے جو ہمیں خدا کی آواز کو سننے میں مشکل پیدا کرتی ہیں۔ پہلی آواز جو اکثر ہمارے کانوں میں گونجتی رہتی ہے اور وہ یہ ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی خطرناک آواز ہے اور یہ ایسی آواز ہے جو اکثر ہماری زندگیوں میں ناامیدی کو پیدا کر دیتی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں یہ لفظ نہ آئے کہ تم یہ نہیں کر سکتے اور ہماری ڈکشنریوں میں سے یہ لفظ نکال دیا جائے کہ تم یہ نہیں کر سکتے تو ہم ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم بنائے ہی اسی چیز کے لیے گئے ہیں کہ ہم ناممکن کو ممکن کریں۔ ایک 50 سال کا شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتا ہے اور جب وہ لکڑیاں کاٹ لیتا ہے تو پھر گھر واپس آ رہا ہوتا ہے اور جس راستے سے اس نے واپس آنا ہوتا ہے اس راستے پر ایک کنواں ہوتا ہے، اور جب وہ اس کنویں کے پاس آتا ہے تو غلطی سے اس کنویں میں گر جاتا ہے۔ وہ شخص اس کنویں میں سے نکلنے کے لیے کافی محنت کرتا ہے، کافی سٹرگل کرتا ہے، لیکن اس میں سے باہر نہیں آ پاتا۔ پھر وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور آوازیں لگانا شروع کر دیتا ہے کہ کوئی اس کو آ کر بچائے۔ کافی دیر بعد اس جنگل میں 10 سال کا ایک بچہ گزر رہا ہوتا ہے اور جب وہ اس شخص کی آواز کو سنتا ہے تو اس کنویں کے پاس جاتا ہے اور اس شخص کو کنویں میں گرا ہوا دیکھ کر یہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ اب میں اس کو کیسے بچاؤں۔ پھر وہ لڑکا کہیں سے جگاڑ لگا کر ایک رسی ٹائپ چیز بنا لیتا ہے اور اس کا ایک سرا وہ درخت کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور دوسرا سرا وہ اس شخص کی طرف پھینک دیتا ہے۔ پھر وہ شخص اس رسی کو پکڑ کر اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے اوپر آیا نہیں جاتا، کیونکہ اس نے اپنی کافی انرجی جو ہے وہ پہلے ہی ضائع کر چکا ہوتا ہے اس کنویں میں سے نکلنے کے لیے، اور اوپر سے وہ بزرگ ہوتا ہے۔ پھر وہ لڑکا اس شخص کو کہتا ہے کہ بھی اس رسی کو اپنے ارد گرد لپیٹ لے۔ جب وہ شخص اس رسی کو لپیٹ لیتا ہے تو پھر وہ لڑکا اس رسی کو کھینچنا شروع کرتا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے اس شخص کو اس کنویں میں سے نکال لیتا ہے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ بھی 10 سال کا بچہ کیسے 50 سال کے آدمی کو کنویں سے باہر نکال لیتا ہے؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کوئی اس کو یہ کہنے والا نہ تھا کہ تم یہ نہیں کر سکتے۔ اس لڑکے کو کوئی یہ کہنے والا ہوتا کہ تم سے یہ نہیں ہو پائے گا تو واقعی اس لڑکے نے اس شخص کو کنویں میں سے نہیں نکال پانا تھا۔ اگر وہ اس ناممکن کام کو ممکن کر پایا تو صرف ایک سبب سے، کیونکہ اس کے نزدیک یہ لفظ نہیں تھا کہ تم یہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چیزوں کو ممکن ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی ڈکشنری میں سے نہیں کے لفظ کو نکال دیں اور اس لفظ کو اگنور کرنا شروع کر دیں جو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ تم سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ بھی ہمارے کانوں میں یہ آواز کہاں سے گونجتی ہے کہ تم سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ فرسٹ آف آل ہمارے گھر کے ہی لوگ ہوتے ہیں جن میں ہمارے بہن بھائی، ہمارے والدین ہوتے ہیں۔ سیکنڈ ہمارے عزیز اور ہمارے دوست، اور تھرڈ جو ہے وہ ہمارے پڑوسی یا ہمارے معاشرے کے لوگ۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ناامید نہیں ہونا چاہتے اور ناممکن کو ممکن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس آواز کو اگنور کرنا سیکھنا ہی ہوگا۔ دوسری آواز جو پہلی آواز سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ ہے وائس آف ڈیول، یعنی شیطان کی آواز۔ یہ ایسی آواز ہے جس کی پہچان نہ ہونے کے سبب سے بہت سے لوگ جو ہیں اس آواز کی پیروی کرتے ہیں اور اس آواز کو فالو کرتے ہیں، اور اس آواز کے سبب سے بہت سی مشکلوں میں، پریشانیوں میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ابلیس کی آواز میں ایک چھل پایا جاتا ہے اور اس کی پیروی کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ درست ہے اور وہ بہتر ہے، لیکن اس آواز کی جو پیروی کرتے ہیں وہ اکثر نقصان اٹھاتے ہیں اور مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ اب میری بات ذرا دھیان سے سنیے گا، کیونکہ اب ہم اس آواز کی پہچان کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں۔ اگر ابلیس کی اس آواز کی پہچان ہمیں نہ ہو تو ہماری پوری زندگیاں وہ برباد کر دیتا ہے اور اس آواز کے سبب سے ہماری آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو آدم اور حوا کا واقعہ اچھے سے یاد ہے تو آپ اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے جا کر اس واقعہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ابلیس جب عدن میں حوا کو ورگلا رہا تھا تو اس نے کہا کہ بھی تم اس پھل کو کھا کر ہرگز نہیں مرو گے، بلکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم نیک و بد کی پہچان میں خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔
बात तो अबलीस की ठीक थी। वाकई ही उनकी आंखें खुल गईं और खुदा ने भी कहा कि देखो अब इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानद हो गया। अब गौर करते हैं इस बात पर भी, अबलीस की आवाज़ में और खुदा की आवाज़ में क्या फ़र्क है। अबलीस जब भी बात करता है अधूरी बात करता है और उस काम का अंजाम नहीं बताता, लेकिन जब खुदा बात करता है तो उस बात का और उस काम का अंजाम पहले रखता है कि इसके करने से क्या होगा। यह है खुदा की दयानतदारी। एक कारोबारी शख्स जो होता है, जब वो अपनी कोई चीज़ बेचता है, अपनी कोई प्रोडक्ट बेचता है, तो उस चीज़ के फ़ायदे बयान करता है लेकिन उसके नुकसान की तरफ नहीं आता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो फ़ायदों के साथ नुकसान भी बयान करते हैं। यही काम अबलीस का है, वो आपको फ़ायदे बताता जाएगा लेकिन नुकसान नहीं बताएगा। जब यीशु मसीह अबलीस से आजमाया जा रहा होता है तो वो यीशु मसीह को फ़ायदे ही बता रहा होता है कि भी अगर तू मुझे सजदा करेगा तो मैं तुझे सारी शान शौकत दे दूंगा, लेकिन यीशु मसीह उसको उसकी औकात दिखाकर उसको वहाँ से भगा देता है। अब बात यह है कि हम इस चीज़ को कैसे जानें कि भी ये बात खुदा की तरफ से है या अबलीस की तरफ से। हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गोरों से डोनेशन मंगवाते हैं गरीबों के लिए, यतीमों के लिए और बेरोज़गारों के लिए। जब गोरा डोनेशन बेचता है तो वो इस बात को क्लियर करता है कि भी इसमें से जो 10% है वो आपके लिए है और बाकी जो 90% है वो गरीबों के लिए और यतीमों के लिए है। लेकिन जो डोनेशन का इस्तेमाल करने वाले होते हैं वो उसमें से 10% जो है वो गरीबों और यतीमों के लिए इस्तेमाल करते हैं और 90% जो है वो अपनी ज़ात पर लगाते हैं। अब अबलीस की इस आवाज़ को ज़रा गौर से समझिएगा, जो लोगों की ज़िंदगियों में काम कर रही है लेकिन लोगों को पता नहीं है। अब ये जो 90% वाले होते हैं जो अपनी ज़ात पर लगा लेते हैं गरीबों और यतीमों का हिस्सा, उनकी ज़िंदगियों में ये लालच होता है कि अगर ये हिस्सा हमारे पास होगा तो हमारी ज़िंदगी जो है आसानी से गुजरेगी। हाँ, ये बात उनकी ठीक है, इस ज़मीन पर तो वो पैसे से अपनी आसाइशें ख़रीद सकते हैं, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनका अंजाम जो है वो उससे वो गाफिल होते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने इस चीज़ का अंजाम पहले ही बयान कर दिया है कि जो ज़र दोस्त है, जो दौलत का प्यारा है, उसका आसमान की बादशाही में जाना इतना ही मुश्किल है जितना कि ऊँट का सुई के नाके में से गुजरना। अगर हम अपने रिश्तों की बात करें तो हम अपने रिश्तों में झूठ जो है वो आसानी से बोल देते हैं, जिनका नतीजा ये निकलता है कि बाद में वो हमारे रिश्ते जो हैं वो टूट जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, या उसके सबब से जो अतमाद और भरोसा होता है वो दोबारा कायम नहीं हो पाता। देखिए, ये जो अबलीस की आवाज़ होती है ये वक्ती तौर पर तो ठीक लगती है, लेकिन जो इसका अंजाम होता है वो बुरा होता है। इसलिए बड़े केयरफुल होकर कोई भी कदम उठाते हैं, कोई काम करते हैं तो बड़े सोच के और उसका अंजाम देखकर फिर ही उठाएं। अब बात करते हैं उस आवाज़ की जो हमारी तमाम मुश्किलों को ख़त्म करने और हमारी ज़िंदगी को बदलने की कुदरत रखती है। अगर हमें इस आवाज़ की समझ और पहचान आ जाए तो पहली जो 2 आवाज़ें हैं वो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये आवाज़ ज़िंदा खुदा की आवाज़ है जो हमारी तमाम रुकावटों को कुचलने और अबलीस के मंसूबों को फना करने की कुदरत रखती है। अब बात करते हैं उन तरीक़ों के बारे में जिनके ज़रिए से हम खुदा की आवाज़ को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। तो जो पहली बात है वो ये है कि भी हम अपने बातन से खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं। रोमियो पहला बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातन में ज़ाहिर है। अमसाल 20 बाब उसकी 27वीं आयत में इसको आदमी का ज़मीर और खुदावंद का चिराग कहा गया है। ये जो बातन और ज़मीर है एक ही चीज़ है, ये खुदावंद का चिराग है जो इंसान के अंदर जलता है, उसको रोशनी देता है। ये खुदावंद का चिराग हमें रोशनी इस तरह देता है कि भी जब हम कोई गलत काम करते हैं तो ये हमें मलामत करना शुरू कर देता है कि भी ये काम गलत है, इसका अंजाम दुरुस्त नहीं होगा, इसका सबब से तो नुकसान उठा सकता है। जब इस तरह की वेव्स हमारे अंदर से उठना शुरू होती हैं उस वक़्त हमारा ज़मीर जो है, जो खुदावंद का चिराग है, वो हमें रोशनी दे रहा होता है। तो दूसरा तरीका है रूहुल कुद्स। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब 13वीं आयत में लिखा है कि भी जब रूह हक आएगा तो वो तमाम सच्चाई की राह तुम्हें दिखाएगा। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा बल्कि वही कुछ कहेगा जो सुनेगा। यानी जो दूसरा तरीका है वो है रूहुल कुद्स, जिसके ज़रिए से हम खुदा की आवाज़ को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। अगर तो आपकी ज़िंदगी में रूहुल कुद्स है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इस चीज़ के लिए आप खुदा के हज़ूर झुकें और खुदा से रूहुल कुद्स की रहनुमाई मांगें, क्योंकि रूहुल कुद्स एक ऐसी शख्सियत है जो आपके ऊपर खुदा की तमाम सच्चाई की राह को ज़ाहिर कर सकती है। अगर आपको रूहुल कुद्स के मतलब मज़ीद जानना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तीसरा तरीका है कलाम मुक़द्दस, जिसके ज़रिए से हम खुदा की आवाज़ को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये बड़ा आसान तरीका है लेकिन हम इसी से गाफिल हैं।
और ये ऐसा तरीका है कि अगर हम कलाम मुक़द्दस पर अमल करते हैं तो पहले जो 2 तरीके हैं वो भी हमारी ज़िंदगियों में आ जाएंगे। यानी अगर हम कलाम मुक़द्दस पर अमल करते हैं तो रूहुल कुद्स भी हमारी रहनुमाई के लिए आ जाएगा। अगर हम कलाम मुक़द्दस पर अमल करते हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हमारे ज़मीर जो है, हमारा जो बातन है वो रोशन रहेगा। अब ये भी चीज़ समझते जाएं कि भी हम कलाम मुक़द्दस में से कैसे खुदा की आवाज़ को पहचानें। देखिए, कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह ने फरमाया कि भी जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। देखें, यीशु मसीह की आवाज़ तो पहले ही अंजाम बता रही है कि भी दुआ करो, अगर ना करोगे तो आजमाइश में पड़ जाओगे। देखें, अब इस बात को समझना आपके ऊपर है कि कलाम मुक़द्दस में खुदा ने बहुत सारी बातें, बहुत सारे हुक्म ऐसे दिए हैं जिनका अंजाम उसने पहले ही बता दिया है। अगर हम उन बातों को पढ़कर उनके मुताबिक काम नहीं करते तो इसका मतलब है हम खुदा की आवाज़ को इग्नोर कर रहे हैं। ये है 3 तरीके जिनके ज़रिए से हम खुदा की आवाज़ को पहचान सकते हैं। अगर ये तरीके हमें आ जाएं तो हम खुदा की आवाज़ के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को भी संवार सकते हैं और अपनी आखिरत को भी संवार सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। में गॉड ब्लेस यू।